Maayong bungkag mga higala, uban ko sa akong active lifestyle. Dili ko fitness coach, dili ko personal trainer, usara ko ka ordinaryo nga amahan nga abtikon gusto maglihok-lihok. Ang exercise karong buntaga kay 3 pump burpee to 3 body squats sa sulod sa 20 minutos. Ang pasabot ana ayaw undang og pagkiat-kiat sa sulod sa 20 minutos. Okay. Let's set the time. Start. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kung gusto ka mo pahuway, do a jogging place, but don't spend too much time on the jogging place. Okay, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sulayin ninyo.